नमस्कार दर्शक बंधु आप देखुं जवाब मागुची जनता जनता से जवाब मागती जो अन्याय दुर्नीति भ्रष्टाचार सीमा लंघे आ सरकार विश्वास तुटी जाए से आवाज उठाती साधारण जनता और मागती निज हक जवाब से जो हक जवाब एवं उठी मानवप्रेमी आदित्य दास को खास एक्सपोज ओडिशा आज गोटे आरंभ कर छोटिया महामंचटे आम ए महामंच कहूँ कारण ये घटना को लेकिन डे वन जी आवाज उठे आई घटना सारा राज्य में चहल सृष्टि करका समय किंतु ए चहल भितर वर्तमान वाद विवाद भी सामना को किए सुभाषिष षडंगी को लेकिन वाह वाह करुवा बेले अंपटे विस्मित दास को लेकिन बद उठुची किए कहीं केतबेले आ क्योंकि क्या टार्गेट करुच्ची तार किसी ठीक ठिकाना ना सीधा सड़क ए विषय आलोचना करवा आम सहित दुई जन अच्छा से सुभाषिष षडंगी और विस्मित दास दुई जन को स्वागत करुच्ची एक्सपोज ओडिशा को प्रथमे सुभाषिष को पाखु आरंभ करी सुभाषिष बाबू आपण अभियान आरंभ करते लक्ष्य कौन थिला आ कहीं अभियान आप आरंभ कले ए जोरदार लड़ई आज ये स्थिति उपजी शुणु प्रथम दिन जिते घटना मुझे देखिली जो दिन मुझे काली भी कही आज भी कहूँ प्रथम घटनार फोटो देखला मत स्पष्ट है ये गोटे हत्या तो ये जिते स्त्री भी हत्याकांड को हत्या बोली प्रथम दिन कहीपर सी भी आत्महत्या बोली आत्महत्या की सुहाइला बड़ी से बयान गुड़िक देते तो एठू मोर सन्देह प्रथम दिन स्पष्ट होता एवं परवर्ती पर्यायर जीआरपी को बयान सी भी आत्महत्या को पूरा पूरी इंडिकेट कर देते तो मो मन जो प्रश्न थिला परवर्ती पर्यायर से सारा ओडिशार प्रश्न होला जे एटा आत्महत्या नुहे हत्या तेणु ये अभियान को केते बाट आगु को जीव कौन जीव से जान नी किंतु मन में गोटे साधारणतः संविधान रे मौलिक समस्त अधिकार अच्छी समस्त प्रश्न समस्ते करें तो से प्रश्न को मुझे प्रथम उठाई जे ये आत्महत्या नुहे हत्या जोटा कि आज पर्यंत उज्जीवित होगी जहाँकि पुलिस हूँ आप क्राइम ब्रांच हूँ से एपर्यंत प्रेसमिट कर स्पष्ट करना तो कौटी ना कौटी लगुच ये गोटे हत्याकांड बोली विस्मित बाबू आप कौन लगुच डे वन आप गोटे कहते नहीं ये घटना संपूर्ण रूपे हत्या बोली तो मु पूर्व स्वीकार करी बोधे सुभाषिष भाई भी जानते आम संगठन अच्छा संगठन पक्षर प्रति जिले में जिलापाल द्वारा माननीय ओडिशार मुख्यमंत्री को एक आम लिखित अभियोग जनइलु यार कौन पुंखानुपुंख तदंत सीबीआई तदंत करा आम भी डे वन रू को जो आत्महत्यार रूप जाऊला से आम भी प्रति जिलार सभापति मैंने करी आगामी 15 दिन भितर जदि कौन यार सठिक तदंत न हुए ताले आम आमरण अनशन बसबू आ सीबीआई अनशन कुआडा आपनकर आमरण अनशन कुआडा देखो सीबीआई तदंत हैला नै आपण आमरण अनशन कुआडा देखंतु आपण भी कहितले मो लिंगराज स्टेशन पाखरे भी कहितले लिंगराज स्टेशन पाखरे आम आमरण अनशन बसबू बोली पूरा लिखित आम दाबी लिखित लिखितले आज्ञा लेखा कॉपी कुआडा गला आ आपण अनशन जबत कुआडा गला देखंतु आमेर 3 तारिख दिन थिला आमरण अनशन 4 तारिख दिन तार जस्ट 2-3 दिन पूर्व माननीय ओडिशा सरकार माननीय ओडिशा डीजीपी से क्राइम ब्रांच तदंत को हस्तांतर कले तेणु जदि चुप हो गले नहीं क्राइम ब्रांच तदंत सठिक भाव चली कि नहीं लक्ष्य कर जो भूल आसला से आम आवाज उठे परवर्ती स्टेटमेंट देथिलु आसिक वर्तमान केते दिन हेलानी घटना को 13 मास रु अधिक हला आज्ञा 2 मास छुईबा के दिन पर ए जबत आपण आउ थरे काई सीबीआई तदंतर दाबी उठै नांती केतेबेल भी आपण अवश्य उठै नांती कि आ घटना सीबीआई तदंत करा जाऊ नचेत आम पुनर्बार आम अनशन को देखु जबे आरंभ है अभियान आरंभ है तापरे सारा ओडिसा रु मु निजे मध्य नहीं मु मानुची आपण प्रथम ही आवाज उठाउतले या को घटना तदंत करा जाऊ सीबीआई की दिया जाऊ आमरण अनशन करा जाऊ ए आवाज को स्वागत करूची किंतु एत जीआरपी रु मामला क्राइम ब्रांच को पळे जाउची आ क्राइम ब्रांच तापर जतबेले तार तदंत ऊपर प्रश्नवाची सृष्टि करूची सेतबेले आपण थरुटे काई कि कहउनाती कि आमे मु आम संगठन एकजुट हबु आ सीबीआई तदंत दाबी करिवु जदि न हबो आमे जो आमरण अनशन बसी देखो से सीबीआई तदंत जो जिनस मुझे दूर देखुली आपण मैंने समस्ते भी जानते दूर देखा गोटे जिनस लगे कि पाखक गले तार सठिक तदंत कर सठिक घटना जानी सारा जो पदक्षेप नि कौन देखिले पाखक देखिली देखु
ଏଠି ସୁଭାଷ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ପାଖକୁ ଯାଇ କଣ ଦେଖିଲେ ସେଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ କଣ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଆଉ ଆପଣ ସେ ଦାବିଟା ଉଠେଇଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଲାଇଭ କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ କୁ ଯାଉନି ସେ ଲାଇଭ ଇଏ ନ୍ୟୁଜ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆପଣ ଲାଇଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ ଥ୍ରୋରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ କହିଲେ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଲଗା ପାଖରୁ ଦେଖିବା ଜିନିଷ ଅଲଗା ଆପଣ ଦୂରରୁ ଯାଇକି କହୁଥିଲେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ ପାଖରେ ଆପଣ ଏମିତି କଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେନି କାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ ନାଇଁ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉଛି ତଦନ୍ତ ବିଭାଗର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କାହାର ତଦନ୍ତ ବିଭାଗର ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିଆରପି କରୁଥିଲା ଆଜିର କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କର ଆୱାଜ ରହିଛି ସତ ଏଠି COVID-19 ସମୟରେ ତାପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା ମାନ୍ୟବର ତାପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ଓକିଲ ସୁଭାଷ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ପାଖରୁ ଦେଖିବା ଆକୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ସୁଭାଷ ନାଇଁ ସେ ଦୂରରୁ କଣ ଦେଖିଲେ ପାଖରୁ କଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିନି ସେଟା ଡେଡ୍ ବଡି ପଡିନଥିଲା ସେ ରକ୍ତ ବି ଯୋଉ ପଡିଥିବ ସେ ତ ଲିଭି ଯାଇ ସାରିବନି ଆଉ ସେ ଦୂରରୁ ଯାଇ କଣ ଦେଖିଲେ ପାଖରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି ସେ ଯୋଉ କହିଲେ COVID-19 ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କୁଆଡେ ଗଲା COVID-19 ସମୟରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଅଛି COVID-19 ରେ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ମୋ କଥା ସାରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ କଥାଟା ସାରି ଦେଉଛି ତାପରେ ଆପଣ ମତେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ରଖିବି ଠିକ ଅଛି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ତାର କିଛି ଫଳାଫଳ ମିଳେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଫଳାଫଳ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସରକାର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକଠା ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ यार जो विकल्प बाट अच्छी से विकल्प बाट को आम चयन कर विकल्प बाट कौन ना आम जब आंदोलन करुचे सरकार आसिक आमको किसी प्रतिश्रुति देके उठाई देवे से केते दूर कार्यकारी करेंगे से अलग जिनस किंतु ए सब क्षेत्र में मान्यवर न्यायालय द्वारस्थ हबार अच्छी तेणु मान्यवर न्यायालय द्वारस्थ केपरि हम से बाटे आम लगिचु मान्यवर न्यायालय द्वारस्थ आम बहुत शीघ्र गोटे कथा कहबी भाई बढ़िया कथा कहले जे आंदोलन को कले सी माने जो उठे देवे कौन गोटे प्रतिश्रुति दे देवे भाई सागर मुझे फोन में कथबार्ता जो दिन कौ दिन ना आप पीपुल्स फॉर पिला सेवा माने सीबीआई तदंत दाबी करने आंदोलन माने जोटा आप प्लाकार्ड धरिकी गोटे गणमाध्यम बाइट देते मते ओलटा भाई से दिन प्रश्न कले जे आज कहीं से स्वर उठेले आगुरी कहीं उठाऊ न तार कारण अच्छी ये तदंत करने दाबी करने इच्छा नाला सेठी मूल कथा कौन सी कहीं तदंत करने दाबी कर भाई मूल कथा है जे सी कहीं आज कहले ये कहवा पछर कारण ये खोजुंट किंतु से दाबी करने उठेले कथाटी से कथा से कहले ना आप कहले मु चुप थी बड़ दुख लगिला जे भाई लाइव करछंती कहले आउ से लाइव रे मौसा मौसा करी डाकुछंती गां को नंद किशोर दास आदित्य दास बापा कथा कहछन हां मु कहूची जो न्यायालय दिबा कथा कहले जो उच्च न्यायालय दिबा कथा कहले आज्ञा नंद किशोर दास होचंती पीड़ित माने जे मृतकंकर जांकर हत्याकांड होईची तांको बापा आपण लाइव कले तांको बापा को न्याय देई परिबे नै कि आपण लाइव रे कमेंट देबा को डाकले तांको न्याय मिल जिवनी बापा को आप जदि कथबार्ता होती मौसा आप तुरंत जाकि गोटे एफआईआर दिंतु ना गोटे पिटिशन पकातु किंतु सी देले नहीं आज की से जिनस ए जिनस जहाँ भितर आम घटना भी आसला जोटा आम कि चेष्टा करूँ से कथा कही से घटना मु भी से दिन चैलेंज मारी सोमवार मंगलवार भितर सी कदापि देवे नाही मु आज भी चैलेंज मारुची से आगामी दिन जेबे भी देवे से एफआईआर किछि भी नथबो ताने हेते किछि गफलत कर दिया किछि नाही आज पूरा गफलत करा सरची मु आपनको खाली गोटे प्रश्न पचारि मोर तार उत्तर अछि एफआईआर रो माने कोन एफआईआर दबार आवश्यकता कोन अछि मते खाली सेठी खाली बुझाइ दियौ त मु बुझि पाने बदे एफआईआर रो आवश्यकता कोन एफआईआर रो माने कोन एफआईआर ता होछि फास्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मु कह दउ हां हां एफआईआर प्रथम दिन दे पाले नहीं गोटे रोल बाहला कौन ना पीपुल्स फॉर सेवा पिला मना कला जन्म करथिला के ताकू आदि तुम जन्म करथिला के बापा मां आदि तुमको बाहा हिला के विद्याश्री मते पदा लोग कह दे हम करतु तम करे मु समझबी केबे नु केबे भी हां मो बाप मो आज मु गोटे कथा कहू मो पुओ गाली मर जीवो मते आपन मना कर दे मु एफआईआर देबी मु देबी मु भुवनेश्वर रे रहउची एटी हजार हजार लोग समाज सेवा आछंती भाई फोन ने भी आपण अभियोग कर पारे भाई फोन ने भी आपण अभियोग नहीं सेठी बा जांको स्त्री मो ना एफआईआर देले
Exactly, that's the point. ସୁବାସ ବାବୁ ସୁବାସ ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ବିସ୍ମିତ ବାବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଥରୁଟେ ଜିଆରପିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି କି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁଭାଷିଷଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଦେଲେ ସେଇ ସୁଭାଷିଷଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ସୁଭାଷିଷ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ଉପରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ବି କହିଛି ଯୋଉଦିନ ମତେ ପଚରାଗଲା ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଯଦି ସୁଭାଷିଷ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ସେଟା ତାଙ୍କର ମତ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସମାଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାର୍ଟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ତ ସମାଜକୁ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଥରଟେ ଯିଏ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହଉନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ସେଇ ତାଙ୍କ ବିଦେଶୀ କଥା କହୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସଂହାର କଲା ବେଳେ ବି କଥା କହିଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ସଂହାର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆହୁରି ଖୋଲି ଟିକେ ବୁଝେଇବେ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଛରେ 1000 ଝିଅ ପଡିଥିଲେ ଏଇଟା କଣ ମାର୍କେଟକୁ କଣ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଦେଶୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଣ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଏ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ୱାମୀ ଖରିଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ଖରିଲା ପରେ କୋଉ ସୀତା ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ବସିବ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ବସିଲେ ବିଦେଶୀ ମାମଲାଟେ ରୁଜୁ କଲେ ନାହିଁ ମିଡିଆରେ ବହେ ବଖାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାମଲା କଥା ଆସିଲା ଚୁପ୍ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁଭାଷିଷଙ୍କ କଥା କହିବା ସେତେବେଳକୁ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ଯାଇକି ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ମାରି ତଳିତଳାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁଭାଷିଷଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଦେଲେ ମତେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦରକାର ଆପଣ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ ଧଜିଆ ଉଡେଇଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କର ଇଜ୍ଜତର ଧଜିଆ ଉଡେଇଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବାଲାଙ୍କ କଥା ଆଣି ଥୋଇବା ଆପଣ ଆମେ ହଉଛୁ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠେଇବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲୋକ ଉଠେଇବେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦେବେ ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ जो पीपुल फॉर सेवार पिला माने जीआरपी इन्वेस्टिगेशन समय रे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रिपोर्ट देइचंती आगुरु एटा प्रथम थर निया आदित्यंकर आगुरु मध्ये 5 थर से एमते रागी की जानती लिंगराज स्टेशन ले बसंती तांका मन बुझी गले से पुणी पळे आसंती द्वितीय रे कहिचंती तांको एटा बते गोटे सुविधा हे गला सेत विद्यार्थी गोटे आगु बते जानिथिले सेत लिंगराज स्टेशन जाई से राति सारा बुलथुले से राति सारा लिंगराज स्टेशन ले बुली नांती से बा कहले मु स्टेशन आगे जाई खोजली तमारे विद्यार्थी जानिथिले जेतो रागी जांती विद्यार्थी तो ठीक से पे मास्टर छक खोजले सकाल सकाल केही देखु नांती से जाई लिंगराज स्टेशन बाहर पहुंची जाई मु जानिनी आपन को बाहर कोन इन्फॉर्मेशन अछि विद्यार्थी निजे कहिचंती जे मु राति सारा बहुत वाकेबल डिस्टेंस खोजली स्टेशन गली स्टेशन जेतो सकाल गली जाई स्टेशन देखला ता डेड बॉडी आपन टिके से न्यूज़ टिके आउ थरे रिव्यू करिके देखिबे आपन देखिबे आपन आउ थरे देखंतु हम देखियो दरकार हम बहुत बार देखिचु हमें ही सही लोक मु आपन को जहां हम देखो आपन ही देखंती मु आपन को जो स्टेटमेंट दोउची जदी सही स्टेटमेंट रे आपन कोठी गुटे रिवर्स पाइले किबा कोन पाइले तारे प्रश्न सब मु जा कहूची ठीक कहूची ना भूल कहूची सुनंतु से जो कहले जे रिवर्स देखंतु से प्रथम दिन रो बाइट सार देखिना विस्मित देव प्रथम दिन जमा देखिना मते से ही फील होची एवं एटा मु फोन रे पचार से निजे मानचन नाम देखिन जान नते बाइट रुहंतु प्रथम दिन से देखिना तले बाइट नो जोटा जणा जो कहूची तो ताको आपण ग्रहण करिवे ना आपण मन इच्छा कोन करबे मन इच्छा तो कहियो मन कथा कहि परिबे हां जेतबळे विद्याश्रींकर बाइट जेतबळे से गणमाध्यम रे देइछथि आपण ताको सारा ओडिसा वासी के देइछथि एटा आपण देना नि मते देना सारा ओडिसा वासी देइछथि एटा समस्त ग्रहण करिवे काहे कि ना जेतबेले भी ताको प्रति समवेदना ओडिसा वासी को रहइबो काहे कि ना ताकर स्वामी मरछि तो से बाइट रे से निजे कहिसंती कोन आपण सेटा उठारे बोधे होमवर्क करना दी बोधे देखिछि नहीं नहीं आपण देखिना देखिछि कोन देखिछि नहीं नहीं सुबह से कहि दियो आगे कहि सर तापर होमवर्क कहि करा से प्रथम सेटू प्रथम दिन रो बाइट प्रथम चेंज होला प्रथम दिन मु टिके बाहर को पळै गेली काळे ताको मन ठंडा हो एग्जैक्ट तापर आउ टिके बाहरले हम भीतर कोन झगड़ा भी हां मु आउ टिके दूर को पळै गेली विकास को कॉल करली तापर बाहरला मु फॉर्म पकेयो बोली तापर दिन कहले मु फॉर्म पकेयो आइली मास्टर कैंटीन रे बसतिली आज्ञा ये कथर कोठी ताळमळ रहउची मु जानि पनी बाहर को टिके पळैले मन मन बुझी जिवो दूर को टिके पळै गेले विकास को फोन करली हां विस्मित सेटा की पाख दुख कर नहीं नहीं मु कहउछ के विस्मित सेटा आपन को दूर देखिया पाख देखिया सते किछि लिंक नहीं नहीं सेतरे किछि नहीं पाखरु देखिबा दूरर देखिबा कोन अछि सेई कथा मते कहू मु सेई जिंस कहउची आमे एमती मध्य तांको लाइफ को
ଦେଖିକିନା ଆମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଥିଲୁ ଯେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଦୋଷୀ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲୁ ପୁଣି କାହିଁକି ବଦଳି ଗଲେ ଓଲଟି ପୁଣି ବଦଳିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡା ଦେଖିଲୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନକୁ ବି ଆସିଥିଲା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମାଜସେବୀ ଏମିତି କି ସୁଭାଷିଷ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଲତ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କୋଉଟା ଥିଲା ଗଲତ କୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ଲୋକ ଜାଣିବେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ସୁଭାଷିଷ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ସେ ଲୁଙ୍ଗି କାହାର ସେଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ସୁଭାଷିଷ ଭାଇ ଟିକେ ଲୁଙ୍ଗି କାହାର ବୋଲି ସେଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକିରି ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ସେ ଲୁଙ୍ଗି ତାଙ୍କର ନୁହଁ ବୋଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲା ଥିଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଏଇ ଲୁଙ୍ଗି ପରେ ପକା ଯାଇଛି ଏ କଥା ମୁଁ ଲାଇଭରେ 5 ଥର କହିଛି କିଏ ପକେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଏ ପକେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପିଲା ମତେ କହିଛନ୍ତି କିଏ ପକେଇଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କ ପିଲା ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆସିଲା ପରେ ପକା ହେଇଛି ଆପଣ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଭାଇ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ 2 ଦିନର ବାଇକ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଥମ 3 ଦିନରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଛି ଯେ ସେ ଲୁଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକା ଯାଇଛି ଆଉ ଲୁଙ୍ଗି କି ନେଇକିରି ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି ସେ ଲୁଙ୍ଗି ଯୋଉ ପଡିଥିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକିରି ଆଉ କଣ ପ୍ରଥମ ନେଇକିରି ମୁଁ ଆସିଛି ବିସ୍ମିତ ଆଉ କଣ ଭୁଲ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି କିଏ କହିଲା ଏକଥା କିଏ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣ କହି ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କି ବି ସୁଭାଷିଷ ଭାଇ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟି କହିନି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ନାଲି କାର୍ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆରେ ନାଲି କାର୍ ସେ ବସିଥିଲେ ବା ହଁ ସେ ନାଲି କାର୍ ବସିଥିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କଣ କଣ ଭୁଲ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବିସ୍ମିତ ପଚାରିଥିଲି କୋଉ ଭୁଲ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କରିଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରିଲେ ପାଖରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଜାଣିପାରିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ କଣ ଲୁଙ୍ଗି କାହାର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଏବେ ଉତ୍ତର ଯାହା ପାଇଲେ ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାଇଲି କୋଉଟା ସତ ନାଇଁ ସୁଭାଷିଷ ଭାଇ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଲୁଙ୍ଗି କାହାର ନିଜେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଆମ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେଇଠୁ ଆମେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ସାଇଡ୍ ଆଣିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରତିଟି ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ନେଲା ପରେ 4ଟି ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ 4ଟି ତଥ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ 4ଟି ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସୁଭାଷିଷ ଭାଇଙ୍କର କହିବି 4ଟା ତଥ୍ୟ ମତେ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଆବାଜ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆ ହଉଛି ବା ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦୋଷୀ କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହଉଛି ଆପଣ 4ଟି ମୁଁ କହୁଛି ଲୁଙ୍ଗି କାହାର ନାଲି କାର୍ 2 ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ବାପ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବାପ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ କହିଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସୁଭାଷିଷ ତ କହିନାହାନ୍ତି ନା ସୁଭାଷିଷ ଆପଣ କହିଲେ ନାଲି କାର୍ କାହାର ତାକୁ ନ୍ୟୁଜ କରାଗଲା ଯେ ନାଲି କାର୍ ସୁଭାଷିଷ ନାଲି କାର୍ ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ ନାଲି କାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଯୋଉଟା ଡିଜାଇନ କରାଗଲା ନାଲି କାର୍ ରେ ଡେଡ ବଡି କୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଡେଡ୍ ବଡି କି ନିଆ ଯାଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି ନାଲି କାର ହଉ ଧଳା କାର ହଉ କଳା କାର ହଉ ସେଟା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଜଣା ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମିଡିଆ କିଛି କରେନି ମିଡିଆ ସେଇଆ କରିଛି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ତାକୁ ମିଡିଆ ତାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ସଂସ୍ଥା ତଦନ୍ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମାନିବେନି ସିସିଟିଭି ନାଲି କାର ଯାଇଛି ଧଳା କାର ଯାଇଛି କଳା କାର ଯାଇଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଏକଥା କହିବେନି ଆପଣ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ନାଇଁ ସୁଭାଷିଷ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥାଇ ପାରେ ତାକୁ ମିଡିଆ କରେଇଲା ସେ ସେଇ ନାଲି କାର୍ ରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମିତି କହିଲେ କୋଉ ଭିଡିଓ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ଆପଣ ବି ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ପଠେଇଦେବି ଆପଣ ଆମକୁ ପଠେଇବେ ଆମେ ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ପଠେଇବି କୋଉ ମିଡିଆ ଦେଖେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଭିଡିଓ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି ହଁ ଆପଣ ଏତେ ମିଡିଆ ଭିତରେ କଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ମିଡିଆ ନା ନାହିଁ ନା ଅନାବଧେୟ ମିଡିଆ ଗୋଟେ କିଏ ଦେଖେଇଲା ମିଡିଆ ମିଡିଆ ତ ଦେଖେଇଛି ଆପଣ ମିଡିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଡିଆ ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ହିଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାଲି କାର୍ ରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଡେଡ୍ ବଡି ପଡିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଡେମୋ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଡେମୋ କିଏ କରିବ କେତେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ଅଛି କିଏ କେତେ ମିଡିଆ ବାଲା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କଥା ନାହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଥ୍ୟ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ନା ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ଭଳି ତଥ୍ୟ କେହି ପାଆନ୍ତିନି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଉଠେଇ ପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେନି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲୁ ଯୋଉଟା ଆମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି କାରରେ ନିଆଯାଇଥିବ ଏବଂ ତାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥା ମୁଁ କହିଛି ସେ ମିଡିଆରେ ସେଇଟା ବି ଥିବ ଯଦି ଥିବ ଏଇଟା ଥିବ କିନ୍ତୁ
ए पर्यंत आदित्य चली चलिकी जाऊथार सीसीटीवी फुटेज आप देखीदे गुमर फिटला बोली किंतु विद्या सिंह आप कौन फुटेज देखिपारे नहीं ଆପଣ ଆବାଜ ଉଠେଇଛନ୍ତି ये जो नहीं शुणु विस्मित बाबू जो प्रश्न उठाउछंती ये प्रश्न रे किछि भी नाही नालिकार असुविधा कौन कला आपन नहीं नहीं असुविधा सेठू नहीं भाई भूल तथ्य रे विभ्रांत कर आज का डेट रे मु कोउ दिन कोइ नाही विद्यार्थी निर्दोष बोली शुणंतु आपण गोटे सोशल मीडिया रे हां गोटे पोस्ट करछंती नहीं बुझंतु सुभाष बाबू पढन करछंती सत्य बना मिथ्यार लढाई जीतिबो सत्य का उद्देश्य सत्य जीतिबो भाई सत्य होची आदित्य दास रो मृत्यु होईची एटा सत्य आदित्य दास रो हत्या करी धरा पड़िबा सत्य नहीं सत्य धर्म को नहीं कि नाटकबाजी चलचुले आपण करछंती मो पाखरे अछि हां अच्छा मोर एबे पोस्ट ट्रायल करा जाईची बोली आज्ञा आपण भी एटा भी कोउठ ना कोउठ इंगित करैछंती कि सत्य बना जो मिछ प्रचार करा जाउची प्रचार किए करे प्रसार किए करे गणमाध्यम करे ना आपण करन आपण बदे जानि नांती प्रसार किए आदित्य मर्डर केस रे आपण कहले भी मानिबिनी विस्मित बाबू आपण को गोटिए कथा हम सीधा सळ जानियो चाहिबी आपण प्रचार प्रसार करि परंती कि ना प्रचार प्रसार किए करे प्रचार प्रसार गणमाध्यम भितर सामाजिक गणमाध्यम गोटे आसी जोटा को सोशल मीडिया कह जाउ हां जब प्रमुख भूमिका नै छै सोशल मीडिया सारा ओडिसा सोशल मीडिया सारा ओडिसा सोशल मीडिया सारा ओडिसा वासी सोशल मीडिया गोटिए साइड रे जदि आपण तुलना करबे आपण जदि 25% रछंती 75% लोक जे सोशल मीडिया प्रति वीडियो रे आपण वीडियो रे कमेंट काडी देखाइ देबी 75 लोक आपण अपोज करछन सेते बेले आपण को पाखरे त को ठोस तथ्य लागि गला आपण 75 लोक को आंगुल उठैले से प्रमाण दिखा आपण को गणमाध्यम प्रशांत बाबू आपण को निवेदन करूची गणमाध्यम रो आपण जने दायित्व संपन्न व्यक्ति आपण को निवेदन करूची गोटिए छोटिए इशारा देबी जो इशारा कि आपण दोषी पाखरे पहुंच परिबे मु एठी कहूची आदित्य रो मर्डर केस पछरे गोटे साइको महिलार हाथ अछि जार ठोस प्रमाण हम पाखरे अछि हमें सीबीआई क्राइम ब्रांच को मते हस्तांतर करिछु साइको महिला आज्ञा कोन संपर्क आपण के बिजाले साइको महिला तो सेति पई तो किछ ठोस प्रमाण हम पाखर रहिछ बोली मैं जोर से चिले कहि परछि ताले हमें कहिबु आदित्य मृत्यु घटना पर्दाफाश करछंती विस्मित सेटा हमें कहि नै तदंत विभाग नहीं नहीं आपण तो कहउछन मो ठोस प्रमाण अछि प्रमाण जदि तो गिरफ करे आइन हाथ निश्चित बदै सुवासे आपण कहतु से पहिले रोड साइको महिला मते दिके हर्ष लागु जे कथा सुनि कि काहे कि साइको महिला को आदर गोटे पागल महिला को काई तो बोकरा बनाउ नन तो हे पारे हम ଟିକେ क्लियर कर दउछी कहना घर भीतर स्वामी स्त्री दी जन थिले से निजे कहते विदेश निजे कहते 9 तारिख दिन गणमाध्यम रे जे मु गला परे काहाकू जणैला परे जो माननकू जणैली सेही माननक भितरु बोधे कि हमकू हत्या करि थई पारन से का जणे थिले साइको महिला तो फोन कर जन थिले जणै थिले तो ये साइको महिला गोटे बकरा बनिया गोटे प्लान आइछो आपण सब बेले सुभाष जी धन्यवाद दउची आपण बाइट को आधार करछन गोटिए बाइट आपण छाडी दे जाइछन्ती गोटिए बाइट आपण छाडी दे जाइछन्ती जो बाइट कि मते धरिबा को पड़ला ता फଳରେ मु दे पहुंची से बाइट ता थिला सुभाष जी गोटे मिनिट खाली से बाइट ता थिला विद्याश्री कर जे मु सोई की उठिला बेले आदित्य मोबाइल देखुतले जहा फଳରେ मु जतबेले कहिली जिबा पई से चिड़चिड़ डाकिले आउ जो जिंस कहउछन्ती विद्याश्री मु भी प्रथम विरोध करथिली ना मिछ कहउछन्ती जे कोन ना सेही दिन सकाळे तांकर बहुत गेला आइछि बहुत प्रेम होइछि तार पूरा ऑन द स्पॉट रे ग्राउंड जीरो रे मध्ये हम देखि प्रति मोर 6 जन टीम आस्थिले आ 6 जन जाको पर्सनली समस्त को पचारिछु बुझिछु आ लोकल रे जो संपर्क अछि ताको बुझिकि नैछु एठी मु गोटे कथा आपन कहिबी हां मु कोउ दिन भी कहि नै विद्याश्री दोषी किंबा निर्दोष किंतु चारिटा तथ्य मु चारिटा प्रश्न पचारथिली जोटा पप्पू विकास को ऊपर आपन काहे कि से बाबत थरुटे भी उठेले नै आ सेही दिन आपन कहिले फेसबुक रे दलाल आ डीजी फेसबुक डीजी आपन उठै जन मो बाबत नै नै आपन से आपन प्रथम जो प्रश्न पचारले जे आपन को 6 जन जो टीम जाइथिले ऑन द स्पॉट तदंत करिया से गंगेला करथले काकू अपन बा कहले कि ऑन द स्पॉट हम जाइथिलु से जगह को से जो तांगर घर पाइबा प्रमाण भाई मिले छी से कथा सुनतु प्रमाण आपन कोउठ मिलिबो काली जणे पूर्वतन पुलिस ऑफिसर गणमाध्यम रे बसतेले से कहले घर भितरे कोन हला विद्यार्थी तो मानु नांती जदि विदेश आपन को एकुटिया कोन कहि देबे सेटा कोन प्रमाण सेटा प्रमाण भाई स्पष्ट प्रमाण आज टेस्ट में सही ताले आपन ने सेटा कोन हेला आज लाइट डिटेक्शन टेस्ट रे सब सत्य बाहर पड़ी डिटेक्शन टेस्ट रे किछि नै लाइट डिटेक्शन तो किछि मिनि से लाइट डिटेक्शन बीजेपी कहि रखुनी आपन जो कथाटी कहले जो बाइट रे मु सब देखिछि को गोटे बाइट रे मु देखि नै जे से सोइला बेले चिड़ी चिड़ी होउतले मु आपन के ता परे कहि दउछि से चिड़ी चिड़ी जो होउतले
ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କଣ ଚିଡି ଚିଡି ହଉଥିଲେ ସେଇଟା କାହିଁ ସେ କହିଲେନି ସବୁ ତାଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ଭଲ ପାଇବା ସବୁ କଥାଟା କହିଥିଲେ ସେ ଚିଡି ଚିଡି କଥାଟା କାହିଁ କହିଲେନି ଆଉ ଯଦି ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ସାଇକୋ ମହିଳା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚିଡି ଚିଡି ହଉଥିଲେ ବୋଲି ମୋବାଇଲଟାରେ ବି ଦେଖା ଦେଖି ଚିଡି ଚିଡି ହଉଥିଲେ 50 ଦିନ ହେଲାଣି ପୋଲିସ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କୋଉ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେ ଜାଗାରେ 50 ଦିନ ହେଲାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲଟା କଣ ପୁଣି ଜର୍ମାନ ପଳେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳିଆ ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଉଠେଇବାର ଅଛି ତଦନ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସେଇ ତ କଥା ମୁଁ ଉଠାଉଛି ମୁଁ ତ କହୁଛି ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମୁଁ କେବେ କହି ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ ଠିକ କରୁଛି ଘଟଣା ଡେ ୱାନ୍ ସ୍କାନରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଟଣା ଯାଉଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଡେ ୱାନ୍ ରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ପପୁ ବିକାଶ ଶ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରିୟା 4 ଜଣ କି 5 ଜଣ ସ୍କାନର ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆପଣ 5 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ କରିକୁ ଆଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ କରି ରଖିଛି ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ କପି ଆପଣ ଧରି ଦେଇପାରିବେ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କହିଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାସିଂହ ପୁରା ସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଏଯାବତ ବି ଆପଣ 4 ଜଣ ପପୁ ବିକାଶଙ୍କ ନାଁ ଉଠାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ବିଦ୍ୟାସିଂହ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ସିଓର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ସିଏ 4ଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ରହୁଛି ଆଉ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ପୁରା ସୁନାମୁଣ୍ଡା ଆପଣ କେମିତି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ पूरा साइड कर देले ना ये हो जो सुनामुंडा आउ सब सेही 4 जण तो जाहिची आज भी मु विद्याश्री को साइड करी नै आज भी विद्याश्री मु कोनोसी जगह रे आपण कहि परियनी विद्याश्री निर्दोष बोली विस्मित दास स्वीकार करिछि किबा कहिछि बोली मात्र जो 3 जण रहि जाउचंती तांकर भूमिका को कोन पई सोशल मीडिया रे उठा टिकिए आपण रोकिबी गणमाध्यम जते बळे प्रथमे बाइट नेले लंबा लंबा भाषण किए दउथले विदेशी दउथले पढा से बुझौथले पैसा नै सुन सेठी से कोन कहउथले मोर दोष नै बोली परवर्ती पर्याय से मां को भिडिया भाईकर प्रश्नर उत्तर दउछि सेठी से लंबा लंबा भाषण दउथले वाल्मीकि रामायण हो भालुकुणी ओसा पाठ हो पढुथले किंतु परवर्ती पर्याय से पपुर ना भी उठैले विकास ना भी उठैले मो नाटा उठैले मो एफआईआर देबे नै अरे भाई तदंत जते बळे हुए मर्डर केस रे जते बळे तदंत हुए आपण भी गोटे आईनजीवी बहुत आईनजीवी बुझी पचारि बुझी परिबे जते बळे मर्डर केस रो तदंत एफआईआर हे जाय थाए तापर आ हुए नै आपण बोधे बुझी नांती आपण जदी चाहुचंती जने आईनजीवी को आनी के पसंतु आ से आईनजीवी को पचारंतु गोटे एफआईआर हैला परे आ थरे एफआईआर हुए की सेते बेले कोन हुए जेहेतु सही हां एठी आ गोटे कथा म आपन कहबा पई चाहूची जो एडवोकेट अछंती आज पीपल फॉर सेवार पिला मानकर कोनोसी दोष नाही आपन तो पीपल फॉर सेवार पिला को एलिगेशन आनु नाहंती काली आमना आपन कोन दिन कोइ नाहंती तो काली कहिची आपन काली कहिते एक्सपोज ओडिसा एक्सपोज ओडिसा आपन को लाइव में केबे कहि नाही आपन भूल देखचती आपन जे रोकि दो सब ए सेति कहले आपन देखि ना आपन किछि भी देखि ना मु प्रथम लोक जे चिठी बाहला दिन मु लिखिथिली ये चिठी नो हत्याकारी को चिठा मु प्रथम लोक मु लिखिथिली सेदिन आपनकर मुंडरे से बुद्धि पसि नथला के गोटे मरिची बोली से आपन सेतळे से मजान काछ नथले आपन आजि कहि दउचंती किंतु परवर्ती पर्याय रे ताकर जो भाषण जो कहली ना जो पुराण रामायण जो 3 जनकर नाम उठैले सेठी विद्याश्री केवल निजु निर्दोष बोली प्रमाण कर चलले किंतु से जो दोषी जो 2 जण अछंती तांको कथा किछि भी उठिलानी जदि भी ठीक अछि आपन कहउचंती जे गोटे मर्डर केस रे गोटे केस हबो केस करथिला की केस पीपल फॉर सेवा पिला किंतु ये संविधान कोन कानून रे कोन से अधिकार नै बापा मां स्त्री की केस करिया पीपल फॉर सेवा पिला माने करि करिला परे सुनतो आपण जम्मा आपण पचारचंती उत्तरटा रखो मु कहि दो सुन पचारचंती उत्तरटा नियम सारिया को दियो सारिया को दियो हम व्यस्त कहबा जो बापा मां होंतु बा तांका स्त्री होंतु स्त्री निजे कहउचंती से लॉ पढिचंती ताकू भी जणा थबो पर ताकर कोन से अधिकार नथिला गोटे केस देबा पई केस रे कोन पई देबे काई देबे गोटे स्वामी बोर्ड केस काई देबे केस एठी पई देबे जैसे पपुर ना को दोषी कहउचंती विकास ना को दोषी करचंती एवं दोषी माने ही सेल्फ पुलिस पर शिवा माने पिला माने केस दैचंती से ताको एग्नेस्ट केस दई परिबे काई दे परिबे विद्यार्थी बेले गोटे इन्वेस्टिगेशन होउची कोन होउची ना मर्डर केस रो तापर कोन पई आउ आवश्यक कोन अछि केस दबार एटा आपण कहउचंती किंतु ताको बाप मा कहउचंती अलग लोक मना करे ता माने आपण मना करचंती केस दबा एठी स्पष्ट हो एठी तो मु आपन को सेति में सतरात कहउतली कहया पई सेठी जो पीपल फॉर सेवार पिला माने आज केस दैचंती आपण माने समस्त जानचंती केस न्यायालय पखु जाई ना न्यायालय पखु जाई जे वकील आवश्यकता कोन अछि से वकील सेते बेले
ସୁଭାଷିଷ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଓକିଲ ମନା କରିଛନ୍ତି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଓକିଲ କଣ କହିଲେ ଓକିଲ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓକିଲ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଓକିଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କଲେ ଭାଇ ମୁଁ କାହିଁ ମନା କରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପିଲା FIR ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ହେଲେ ଦେବେ ମୁଁ ମନା କରିନଥିଲି କାରଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ସେ ଓକିଲଙ୍କର ବାଇଟ୍ ବି ଦେଖି ସାରିଛୁ ଆମେ ବି ଚଲେଇ ସାରିଛୁ ଏପିସୋଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ମାନପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଓକିଲଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିହାର ରଞ୍ଜନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଓକିଲ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମିଛ କହୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କହୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ ଶସ୍ତା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କାଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ କାଲି ସେ ରେକର୍ଡିଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବି ବିସ୍ମିତ ବାବୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ ହଁ ସସାସ ଅଛି ବୋଲିକି ଏ ଚାପ୍ଟରକୁ କ୍ଲୋଜ ହବାକୁ ଏକ୍ସପୋଜରଟା ଦେଇନି ନା ନିଶ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏକ୍ସପୋଜର ଚାପ୍ଟରରେ ବସେଇଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ କାରଣ ଏ ଆୱାଜ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକି ଦେଶ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଲୋକେ ଏଇଆ ଜାଣି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ହତ୍ୟା ତ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦଉନୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଆବାଜ ଉଠଉଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ନାହିଁ କେବେ କହି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏତିକି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଏ କେସ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯେ ସୁଭାଷିଷ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ବିସ୍ମିତ ଦାସ ହଉ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମାଜସେବୀ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର କିଏ ବୋଲି ଗତକାଲି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଲା ସେଠି କମେଣ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଜାଣିବାର ଦରକାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଘଟଣା ପଛରେ ଜড়িত ব্যক্তি বিশেষ এযাবৎ কাহিঁকি ফাঁকা বুঝুଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସିବିଆଇର ଆବାଜ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାମଲା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଇକି ଥମା ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ ଆବାଜ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ସେଇ ଲୋକ ନଣ୍ଡା ହେବାର କଥା କହିଥିଲେ ଆମର ଅନଶନ ହେଇକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ବସିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆସନ୍ତା ପାଣିର ଗାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର କି ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ବିସ୍ମିତ ଦାସ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ଓ ଆମେ ଉଠେଇବା ପରେ 4 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ କାହିଁ ଆଗରୁ କାହିଁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁଁ ଆଜି 4 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେତେବେଳେ କହିବି କାରଣଟା କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ସେମିତିଆ କିଛି କାମ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ 4 ଦିନ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନଣ୍ଡା ହେବେ ଆପଣ ନଣ୍ଡା ହେଲେ ସେଟା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହବ ଆମର ଅନଶନ କରିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ ସେଟା ଆପଣ ଆମର ଅନଶନ କରିବେ କାରଣ କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଅନଶନ କରିବେ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆମର ଅନଶନ କରିବି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ଆମର ଅନଶନ କଲେ ନାହିଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ ଆପଣ ମାତ୍ର 4 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ କହିଦେବାଟା ଭୁଲ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଖସିଯିବାର ସହଜ ଠିକ ଅଛି ସୁଭାଷ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ସମୟ କମ ଅଛି ଯଦି ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସେ ଏମିତି କିଛି କରିବେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେବି ସେ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ଆଉ ତଦନ୍ତଟା ହଉ କାହିଁକି ନା ତଦନ୍ତ ଯାହା ବି ହବ ଆମେ କୋର୍ଟରୁ ତାର ପେପର ମାଗିବୁ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସିବିଆଇ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିଛି ଜିଆରପି କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ମତଲବ ନାହିଁ କି ଏଥିରେ କିଏ କାହାକୁ ଖସଉଛି କିଏ କାହାକୁ ବାନ୍ଧୁଛି କିଏ କାହାକୁ ଭଗେଇ ଦଉଛି ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ କୋର୍ଟରେ ମାଗିବୁ ଆଉ ଯୋଉଟା ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କରିବେ କ'ଣ 4 ଦିନ ପରେ କରିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ କରିବା ଦରକାର କାରଣ ସବୁଠୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସର ହତ୍ୟାକାରୀ ଧରା ପଡୁ କିନ୍ତୁ କାହାର କାମ କାହିଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ କଥା ଆପଣ ଉଠେଇଲେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜାଣିଯାଉଛନ୍ତି ଘଟଣା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାସିଂହ ଥରୁଟେ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାସିଂହ ପରିବାର ରୁହନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାସିଂହ ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆବାଜ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ତା ବାଦ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମତେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଆପଣ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଡେ 1 ତଦନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଅଚାନକ ବିଦ୍ୟାସିଂହ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଥିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାଇଟ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେଟା କହିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ବାଇଟ୍ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଲା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଲା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଘରୁ ତାପରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି ବୋଲି ଆଚ୍ଛା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମୋର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପଚର ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଥିଲେ ବାପା କହିଥିଲେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ସତ ବାହାରିବ ସେଟା କହିଥିଲେ ବି ମୁଁ ତ କହିବିନି ସେ କଥା ନୁହଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ
कौनटा आपण कहि दूची से ए उत्तर देथिले नंदकिशोर दास जे आदित्य बापा सीधा सड़क गणमाध्यम प्रश्न देथिले मु जदि एबे किछि मुह खोल दूची तो हत्याकारी खसीची हाँ तामाने ताका बापा केउठी ना केउठी जानि निश्चित भावे जानिछन। आपण ताका बापा को फेसबुक रे आपण निजे जते लाइव जाउछन निजे कोजन अंकल कमेंट दियंतु हां सेटा के पचारछन कि ता बापा बाबा से हत्याकारी जनक किए बोली कि प्रश्न करछन कि निश्चित मु जानिछि बोले तो किछि एते जोर धाक से कहूछि आ कहूछि आपण हत्याकारी के जानिछन आज्ञा आपण हत्याकारी के जानिछन आज्ञा आपन को से चैनल से ले को लेवल हेछि कोन हेछि से ऊपर तो हम इन्वेस्टिगेशन कर ताला आपण ताला रुंतु ताला आपण क्राइम ब्रांच को जिबा कथा जाइछि भाई जाइछि जणाइछि केबे जाइतिले जो दिन क्राइम ब्रांच आदित्य घर को सेकंड टाइम गले सीडीआर चेक रे ता पूर्व दिन गुरुवार थिला गुरुवार रात रे मु जाइछि कोन क्राइम ब्रांच ऑफिस जाइतिले ना कोड जाइतिले नहीं कथा हेछि मन केमिति कथा ले रोंतु फोन ने कथा ले आज्ञा का से कथा क्राइम ब्रांच हायर अथॉरिटी ना लोअर ना हायर अथॉरिटी एडीजी को महाशय से नहीं कथा हेछि का कोन कथा ले मते तथ्य देछि भाई तथ्य इन्वेस्टिगेशन रहउछि इन्वेस्टिगेशन चली जो तथ्य देली हां ताको बापा दे पाले नी ताको बापा को थोड़े तमे आनी देला नहीं नहीं बापा को थोड़े नहीं आउ बापा को थोड़े बापा जानि चंदी ता बापा को नहीं जाइतिले कि बापा को थोड़े नहीं ताको बापा को नहीं जाइतिले कि बापा को थोड़े नहीं आपण के जान हत्याकारी से बोली हत्या करे सेति में तुम कहछि हमें सही वाला इन्वेस्टिगेशन करिछि बोली हत्याकारी पावर कोन आपण इन्वेस्ट आपण क्राइम ब्रांच पार्ट नोती आपण नहीं आपण तदन्तकारी संस्था नोती आपण को स्पष्ट जणाई दिए आपण तदन्तकारी संस्था नोती आपण को स्पष्ट जणाई दिए सुभाषिष भाई काली स्वीकार करिछन्ती जे आपण को चैनल देखिली सुभाषिष भाई को आदित्य सहित संपर्क नथिला किंतु मु कहूछि आदित्य सहित मोर पूर्ण बंधुत्व अछि रुंतु आपण आ गोटे कथा कहूछि भाई गोटे मिनिट मोर टाइम दे कहया बिस्मित बाबू टिके समय कम अछि म आपण सीधा सळक पचारली कोन आपण मो प्रश्न ठीक से बुझिलेनी बोले मु कहिली तांको बापा कहिथिले जे हत्याकारी किए जदि मुह खोली दिए से चालाक हे जीव मे बी फेर रे पारे हां तो से प्रश्न उत्तर ता बापा बारतिला आपण तो ता बापा सहित बहुत जड़ित फेसबुक लाइव कमेंट अछि आपण ता बापा को मु पचारली आपण ता बापा को पचारिथिले कि बाबा हत्याकारी किए काहू संदेह करछथि तो आपण मते उत्तर या देले मु से जानि जे प्रमाण अछि मुक्ता क्राइम ब्रांच दे दिछि आपण क्राइम ब्रांच को दबा पई आपण किए प्रथम प्रश्न आपण पीपल फॉर सेवा मेंबर नु आपण स्वच्छासेवी संगठन ए कथा ताको बापा कहि परथांते बा विद्याश्री मैडम कहि परथांते बा पीपल फॉर सेवा सही टीम वाला कहि परथांते कारण मु एथबे को पीपल फॉर सेवा टीम माने कहि थांते कारण तुहा को तुहा पीपल फॉर सेवा जो ताकर जो अछि बुद्धाश्रम एडी मीटिंग बसुची जानि चंदी आपण जानि छी तो से मीटिंग भितरे कोन कहार सोसा से लानी कि कहार गोटे जू पाइलानी से माने क्राइम ब्रांच जणेबार अथच आपण बाहरी जाई बाय फोन रे को क्राइम ब्रांच ऑफिसर कहउछथि जो क्राइम ब्रांच ऑफिसर 1.5 मास लानी सोईची बा घुंगुडी मारुची नहीं मु टिके आपण को नहीं तोटा रखि हां आदित्यंकर बापा संपूर्ण तथ्य देइचंती तांको मां देइचंती तांको धर्मपत्नी देइचंती क्राइम ब्रांच को तदंतकारी संस्था को मात्र यार जो जे प्रमाण रहिछि मते 15 दिन लागिला तार सत्यता पाखरे पहुंचिया पाई आपण बापा पचारथिले कोटा एई जो हत्याकारी विषय टोटल डिटेल्स मो सहित शेयर करछंती टोटल डिटेल्स शेयर करछंती आपण काई एते विश्वास कले आमे तो 50 तो दोछु हमके पचारना गणमाध्यम ऊपर हम भरोसा मते मो ऊपर भरोसा करिवार सबुठ बड़ कारण आदित्य बंची थिबा समय तांको परिवार सहित मोर संपर्क थिला कोन संपर्क को बेले संपर्क बंधुता को माने ए जो स्वच्छासेवी भीतर नहीं ना नहीं तार मोर माने अलगा प्रकार गोटे अलगा दृष्टि से अलगा दुश्मन केमति मुसे पचारछि सी गोटे स्वच्छासेवी संगठन चलौतले बुद्धाश्रम करथले आपनकर भी गोटे स्वच्छासेवी संगठन बोली आपन प्रोफाइल भी अछि आपण अच्छा बोली संस्थार भी गोटे संगठक अछंती आपण भी सेही संस्था सेही संपर्क ना एमकी हाई बाइटा संपर्क कारण मु इतपै कहूछि सी बौद्ध आपण बालेश्वर संपर्कटा केमति आज्ञा आपन को मु जणाई दिए मु गत 6 वर्ष तळे भारतीय जनता पार्टी रो गोटे दायित्व संपन्न अधिकारी हिसाब रे रहिथिली अच्छा राजनीतिक लिंक अछि आज्ञा हां ऐसे राजनीतिक लिंक से आदित्यकर लिंक जोड़ी छि बोली आज्ञा आदित्य लिंक आदित्य राजनीतिक लिंक जोड़िथिले आज्ञा ताले मोर प्रश्न हां एडा बड इंसिडेंट हे जाउछि आपण राजनीतिक दल कोड जाउछि बारंबार कहूची मु आपन कहि दोची मु डिसेंबर 2019 डिसेंबर 21 तारिख रिजाइन दे दिछि तुम रिजाइन दे दिबा हां तुम रिजाइन दे दिबा हां बट तुम तो कहू आदित्य ना कोट जते तुम सहित मिसितले आदित्य तुम बेले राजनीतिक दल सहित अन्य सहित मिसिथिबे तुम थारी बोली तो सेमान छान नथिबे ना तो सेमाने कुआडा गले एई समय रे एई विपद समय रे आपनक नेता आपनकर जो धोबध बेले चेहरा पकेकी जो लोक को प्रति दोचती सेमाने कुआडा गले मु तो सेति पई कहूची आपण आवाज उठैचंती की कोटा ए जो नेता माने कोडा गले निश्चित उठैची आपण देखि ना ताले मु देखैची एठी शासक दल विरोधी दल अन्य दल समस्त समान सब सला चोर अछंती आपण सबु चोर जदि बा कोजन आपण बा कोजन आपण निज दल मो घर लोक मते पचारनु बाहर लोक को पचारि मु टिके आपण खाली जस्ट कहि देई कोन भाई कहले से बहुत पुराना संपर्क तांकर राजनीतिक संपर्क नहीं राजनीतिक फैमिली नहीं राजनीतिक संपर्क आरंभ फैमिली रे प्रोसेस राजनीतिक फैमिली बंधुत्व बहुत प्रकार कथा कहले प्रथम दिन जब घटना गला
ଯୋଉଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଲା ଏଫଆଇଆରଟେ ସାର୍ ଦେଇପାରିଲେନି ଟିକେ କହିଦିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ମୁଁ କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ସମୟ କହିଲେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବସିଥିଲି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇଲେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଆରପି କରୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜିଆରପି ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା ନା ନଥିଲା ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା ନା ନଥିଲା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜିଆରପି ଉପରେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଥିଲା ନା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ନଥିଲା ଥିଲା କାହିଁକି ନଥିଲା ନା ଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଏଫଆଇଆର ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲେଖୁଛି କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ସେ ଏଫଆଇଆର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଟର ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ କେସ୍ ସହିତ ନୁହେଁ ଭାଇ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ କେସ୍ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆରଟି ମୋ ନାଁରେ ହେଇଛି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କଣ କରିଛି କାଳେ ବଳାତ୍କାର କରିଛି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ କଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ବି ଦେଖିଛି 137/2020 କେସ୍ ନମ୍ବର ଏଫିଲ୍ଡର ସେ ଏଫଆଇଆର ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କାଳେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜିଆରପି ଉପରେ ଭରସା ନଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନଥିଲା ଆପଣ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଥିଲା ନା ସେଟା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିଲେ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ମାନେ ଭରସା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କାହିଁ ରହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ତ ଭାଇ ନାହିଁ ମୋର ତ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ତ ଆର ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖେଳ ରହୁଛି ମତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମତେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆପଣ ତ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଲେଲା ମଜନୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆପଣ ତ ଲେଲା ମଜନୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ କାଲିର ଲାଇଭରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପୋଜ ଓଡିଶାର ଲାଇଭରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ପଢନ୍ତୁ ନା ପୁଣି ଭୁଲ କହିଲେ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖି ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବିଦ୍ୟାସିଂଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମାନସିକ ରୋଗୀ ଯୋଉଟା କି କିଏ କଣ ଲେଖି ଦଉଛି ଆପଣ ମୋ ନାଁରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ କଣ କିଏ ଲେଖିବ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଆପଣ ଖାଲି ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ କାଲି କଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଫେସବୁକ ରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କଣ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଛାଡିଥିଲା ସମସ୍ତେ ଛାଡିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ସେୟାର କଲି ମୁଁ ସେୟାର କରିନି ତ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲାଇଭରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କରିନି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବିଦ୍ୟାସିଂଙ୍କର ଦି ଜଣଙ୍କର ମାନସିକ ରୋଗ ରହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଡକ୍ଟର ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ନା ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଗୋଟେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ କଣ ପଚାରିବେ ଆପଣ ବି ତ ସେଇ ଲୋକ ନା ଯେ ପ୍ରଥମେ ପୁଣି ସେଇ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାସିଂ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠଉଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ହଁ ମୁଁ ଉଠଉଥିଲି କାଇଁ ଉଠଉଥିଲେ କାରଣ ମତେ ଦୂରରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କାଲି 3-4 ଦିନ ତଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଥିଲା ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେ ଟପିକ ବାହାରୁ ଆସୁନି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ କହିଲେ ଦୂରରୁ ସାର୍ ଦେଖିଦେଲି କହିଦେଲି ଆପଣ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଜଣକ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଚିନ୍ତା କରିଦଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ମହାନ ଅପରାଧ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଅପରାଧ ଆପଣ ଜାଣି କେମିତି ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା ପରେ ମୋର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି ଆଉ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେନି ତାହେଲେ ପୁଣି କାହିଁ ସିବିଆଇ ପାଖକୁ ଯିବେ କାହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ କହୁନାହାନ୍ତି ହଁ ପରଫେକ୍ଟ କଣଟା ଆପଣ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କହିସାରିଲେଣି ସେ ଗୋଟେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା ହତ୍ୟାକାରୀ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ ଅଛି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି କହି ନାହିଁ ଥିଲା କହିଲି ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ରେପିଡ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ରାପିଡ ହଉ ଉବେର ହଉ ଓଲା ହଉ ଆମର ଯାଏସ୍ ନାହିଁ ଆମର ଟପିକ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ଅଛି ତ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କଣ ନାକରେ ଘିଅ ଦେଇକି ନା ପେଟରେ ଘିଅ ଦେଇକି ଶୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ କୋଉଠି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଏଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉଠେଇ କେବେ ଉଠେଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲି ଫେସବୁକ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସବୁକରେ କଣ ହବ ଆଉ କଣ ଆପଣ ଫେସବୁକ କଣ ଆପଣ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସରକାରକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହବ ନହେଲେ ଆମର ଅନୁସରଣ କରିବୁ ସେଇଭଳିଆ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ସାର୍ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ତଦନ୍ତର ଭରସା ପାଉନି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ୟାର ସତ୍ୟତା କଣ ଆମେ ଅଛୁ 4 ଦିନ କାହିଁକି 4 ମାସ ରହିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଦିନ କହିଲି 4 ଦିନରୁ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବନି 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ତାର ପ୍ରମାଣ ଠିକ ଅଛି ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ କହିବା ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣ ମତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ ଯଦି ଆଜି ବିସ୍ମିତ ଦାସ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ
जीवित था आदित्य दास को जो मैंने भल पाउछन्ति गोटे जिनस मन रखतु से जदि गोटे महिला भी जदि दोषी होता से महिला को से महिला बेज्जित कर से सतरे प्रकृत ठीक उपाय काउंटर करता ठीक उपाय धरे था गोटे महिला को आपण मैंने सोशल मीडिया बेस्या आपण मैंने जो भाग जो अशालीन मंतव्य दूसरी केते दूर युक्तियुक्त आपण मैंने निज थरे चिंता करंतु आदि सतरे विद्यार्थी जदि निर्दोष होता है आपण मैंने निज छवि को निज आईन देखिपारे तो से प्रश्न हम रखिकी जाऊँगी आउ गोटे कथा प्रश्न उठेचु आज्ञा उत्तर तदंतकारी संस्था दब आमे मुह देखैबु मिरर रे किए मुह देखैबो से परवर्ती कथा कारण से दायित्व आपण आमे प्रश्न उठेबु कारण हमर से राइट्स अछि सत मिछगर को नहीं की कारण आमे भगवान नहीं 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 जड़े महिला को कहले बोली कष्ट लगला निश्चित भाव में एटा गोटे संवेदनशील जिनस किंतु ताका स्त्री निजे कहउछन जे आदित्य सहित हजार झियर संपर्क थला नहीं नहीं एटा ताको स्त्री आपण ताका स्त्री कहउछन हजार कहउछन एटा ताको स्त्री कहना कहउछन आश्रम रे पिला माने विद्यासी भी कहउछन विद्यासी जा कहउछन एठी ओडिसा वासी देखो ये सही लोक जे विद्यासी कहउछन विद्यासी मो स्वामी हजार झियर सहित संपर्क थला बा से चाहुतिले बाबा किंतु मु मते से पसंद कले हजार झियर चाहुतिले बाबा पई हजार झियर सहित संपर्क क्रॉस थिले क्रॉस माने कोन आपण माने मु तो इंग्लिश पढने जानने सब आठ भाई आदित्य को बहुत झियो प्रपोज करथिले बहुत झियो समय हम बकरा समय अभाव अछि दर्शक बंधु आपण देखुतिले जो घटना को लेकिन एबे तुमी तूफान जारी रही जो घटनार सत्यासत्य जानिबा पई एबे युव समाज आगे आछुती किंतु से सत्य आ केते दिन लागिवो ता तो जणा नै किंतु आज विद्याश्री कर लाइट डिटेक्शन टेस्ट करा जायछि अपेक्षा रही हाँ हुए तो सत्य सामना को आसो जहाँ जावत लुचि रही किंतु एबे सेते बड़ बंद अपेक्षा रहिबो जे पर्यंत ए घटनार प्रकृत तथ्य सामना न आसी प्रकृत सत्य सामना न आसी से पर्यंत युव समाज जो आह्वान देछि जो लड़ाई जारी रही से तो जाओ कोर्ट जीव कथा जीव आमे भी ए अभियान सेते बंद जारी रखिथिबु जे पर्यंत आमे कोनसे निष्कर्ष रे पहुंची नाउ ता हमर भरोसा के जीति पारना गोटे समय सरचाची विश्व बाबू मु कार्यक्रम के ठके बाध्य होउची आपण देखते जनता मागुची जवाब एक दमदार महामंच मो सहित थे विस्मित दास स्वेच्छासेवी संगठन जन मुख्य सेपटे थे सुभाषी षडंगी समस्त को स्वागत करुच्ची शेष थर पर धन्यवाद भी जनाऊँ आपण आम कार्यक्रम सामिल हेले निजर मत रखिले आशा करूँ ये दुई जन मत आपण मान हुए तो कि आश्वस्ति दब कि सांत्वना दब ये सांत्वना केउठी ना केउठी क्राइम ब्रांच उपर से चाप सृष्टि कर कि घटना तदंत जो शिथिलता आसी ताहा आउट स्पीड हम रोची नमस्कार।